Ove ćemo pčele zazimiti na taj način što ćemo, gdje su pčele, plodište i medište, sve zajedno i pčele, metniti gore, a ovaj nastavak koji je prazan sa ramovima, nema meda, met ćemo dole. Evo, to ćemo raditi jednostavno na ovaj način. Ovo ćemo dignuti i odvojiti od podnjače, pa ćemo staviti ovaj nastavak. Dignemo sa podnjače. Pčele ove ništa što su ostale, malo pogledamo ovdje da li ima krpelja, ima, malo se osipao. I sada ovaj nastavak prazan lepo namestimo na mjesto gdje je bilo plodište. Tako se može zazimiti. I pčele sa medom metemo gore. Zato što je dolje odozdo ide i ventilacija i gore je toplije. Vodimo računa da lepo se to namesti. Poklopnu dasku. Naravno, ovdje ima, ova ventilacija se ne zatvara, ona ostaje. To je mini ventilacija, takozvana. U ovaj prostor gore stavimo novine, za svaki slučaj malo da upijaju vlagu. Možemo ovako. Nekoliko lista stavimo, rasporedi se lepo. I ne treba više, to je dovoljno. Sad se stavi poklopac. I to je sada zazimljeno dobro. Pčele ujedno, šta je ovdje važno ovdje? Zato što pčele prolazeći kad je lepo vreme, kroz ovaj nastavak koji je dole i kroz ramove, one ujedno kontrolišu ramove da moljac negdje ne napadne. Naravno, moljac zimi ne napada to, ali u proleće, tek kad počne da se razvija leglo, onda će se promijeniti, onda će ići plodište dole, a medište gore. Evo, na taj način se može da zazimi. Sad ćemo da vidimo kod ove gdje ima 3 nastavka, kako i na koji način i koje su mogućnosti da je zazimimo. Naravno, moramo da pregledamo, da vidimo kakva je situacija, onda ćemo na taj način moći da damo. Naravno, ovdje treba sve pregledati, da vidimo da li ima meda. Znači, ovaj nastavak koji je prazan, nema meda u njemu. Naravno, njega ćemo da skinemo, pa ćemo da vidimo dalje, pregledamo. Ovdje je zgodnije, ovdje. Ovdje ima meda. Nema. S obzirom da u ovom nastavku ima meda, njega ćemo ostaviti iznad plodišta i tako ćemo zazimiti. Samo ćemo izvaditi Hanemanovu rešetku. S obzirom da smo i ranije pregledali ovo društvo i ovome ima ovdje dosta, evo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ulica ima sa pčelama.
Znači dovoljno, a ima i meda. Možemo radi kontrole neki ram da izvadimo. Evo ga, tu je, evo ga pun sa pčelama i sa medom. A i ranije smo to pregledali. Znači skidamo Hahnemanovu rešetku, nije potrebna i stavlja se ovaj nastavak sa medom. Njega nećemo skidati. I na njega stavimo poklopnu dasku i poklopac. Ovako, ovu pločicu ćemo, dobro, možda da stoji tu, nije zatvoreno ovo, nije zatvoreno ovdje, možemo ovo malo otvoriti, ovu ventilaciju. Neka bude malo otvorena, da ima mini ventilaciju. I ovdje ima ventilaciju. Sada stavimo ovaj i odozgo sada novine. Naravno 2-3 lista, dovoljno je. Ovo je dovoljno. A ove ramove metnut ćemo u magazin. I stavimo